So, ayun guys. Kasama natin si Frank na magbibideo. Pero ibang game siya. Guys, mag-start na rin tayo katulad niya. Yan guys. Oh, find 2 floor button. Okay. Yan guys, yun na, may day 1 na. Siyempre, mag-gigising na tayo. Floor. Diba? Floor. Ito guys. Yan, iwan naman dito. Guys. Ayan. Yun. So, yan, kunin natin ito. Yan. Kunin natin ito sa plano. Tayo mag-buksan guys. Ang gulo. Ang gulo. Tingnan natin ito. Ang gulo. Vaccine na. Ayun. Hanapin natin. Yes, andito. Ay. Ewan ko kung dito yan. Dito ba? Ayun. Guys, comment naman. So, tingnan nyo. Ano po gagantiin ng boto eh. Ibuulo pa to, oh. So, tingnan nyo, paano kaya? Guys. Ito. Natin. Yan guys. Yan natin dito. Paano? Ayun. Yan. Ayun. Ayun. Buksan Oh, na. master key. Mahalagang Lumabas pa kasi yan eh. Key. Yan guys. Tayo mano. Yan. Buksan na. Yan. Okay, bye-bye guys! Yan guys. Guys, saan yung puzzle? Guys, find the puzzle A. Come on guys. I'll never talk. Wala, hindi na ako makalaro.